Kutija je nekih 82, 40, 50. Jedna rupa, ovdje unutra, opa. Ja se vidio ove dvije daščice. Vidi se. Tako se postoji za ovu stranu da je dalje od ove rupe gdje puše. Ok, sad se ostaje. Ok. Izmali iz dalje, ajde, da se vidi. Nemoj predaleko, ali evo. Ovo je ovaj što sam govorio, zašiljeni. Njega sam zašiljio i malo stanjio. Ovo, šta ja znam, 4-5 cm, da lakše ide. I dva odlično. Sad snimaj vama. Ovo je sad rastavljeno i stari, ovaj uništeni. Znači, krene se odavde, iz ovog ćoška, lagano između. I ovuda se odvoji normalno, komplet, skroz dok ne dođe do ovdje. Ovdje je problem, ali ovaj ćošak. Ali i treba odrezati ovaj pipak, tu je ova vodilica i sa donje strane, tu. Ta dva se odreže. Sa bijaksicom, dremelicom, ručnom pilom, sve jedno, nebitno. Ne služi ništa osim za vodilicu. Kad se sve obiđe, tu rastavi rukom i ide. I onda sa jačim cigerom, znači između i na tijelo kućišta i ovo prema vanu. I ide. Barem je ovaj išao. Kad se dođe do tu je malo problem. Išao sam prvo do tu i onda ovu drugu stranu opet do tu, na grijanje i onda lagano rastavljao ovdje ovaj dio dok nije popustilo. Evo ovo je poklopac od tog novog fara, međutim ovo je loš iznutra požutio, ogreba je, treba ga ispolirati, ne da mi se. Ali evo vidi se rub. Čisti od permasila ili butila, maltene 100%. Tu je malo ostalo, tu me je zezalo, ali niš posebno. Vratio sam svoj stari jer je u boljem stanju. A ovo je, što sam prije rastavljao, ljubi Bože. Ovo Skintovo je Sika Flex, brtvilo poslijepilo. Zeznito za skinuti. Uglavnom, treba biti to grijet, ali evo tu sam rastavio, tu je rašireno, previše puklo je ovo. Svuda se vidi da je u rubu oštećen. Ovdje je isto rasturen. Tu sam prije kidao pa da bi mogao zavući šrafciger. Sad u ovom slučaju to više ne treba kad se grije. I nema neki začkoljica. To je to. Ajme si ne gasat. Sad, ovo je taj novo kućište s mojim starim stakom. To sam jučer radio. Da se vidi ovo, lijepo je svuda stisnuto. Stege, grip, cange, šta god sam imao, sve sam stavio s jedne i druge strane. Neću dirati jer još uvijek se steže, stegnuto je. Ali nek bude još do sutra. S druge strane isto. No što više mjesta se stavi, to je bolje da bude rub što bliži. Na kraju ću još ovo malo višak sa skalperom. I to je to, idemo konačno da progledamo. To je to. Lijepljenje sa bizonovim rubber seal. Sad kaže da je silant permanentno elastičan i za unutarnju i vanjsku primjenu. Za koliko košta točno nemam pojma, davno sam ga kupio. Ali fora u tome, nisam ga zatvorio i ostale malo, ali dovoljno sa tankim šrafcigerom ili iglom ili s čim već ostane pa 3-4 mm stegne, unutra ne. Znači neće sigurno tu, niti ovdje stegnuti, nego evo, ovo sam otvorio početkom godine i nije steglo, bilo je stegnuto možda do tu, što je ok. Ovdje je očito dobro zabrkljeno. I to je to. Suši se dan i po dva. Možda i više. Ovo je sve o debljini, jasno. Ne znam šta piše. Piše samo malo
otpornost od minus 40 do 150, bla bla, veže PP, PPPE, 100% je nedopustno, 750% trajno elastično, bla bla. Potpuno stvrdnjava nakon 48 sati, ovisno o količini i okolnim uvjetima. Suhi ostaci mogu kloniti samo mehanički. To je to, tuba 310 grama, zabrtio sam, a minimalno 4 fara. Još uvijek ima. A, ovo je sad recimo ušla polovica, do tu je negdje. Tak, pa da, znači da ima za 6 farova sigurno. To je to. Da gasim. Do.